Nakilala na sa mga pulis ang sospek na nagtiro patay sa isa ka babayi dito sa Barangay Poblacion A, Dueñas, Iloilo sang tinalikdan nga Marso 23, 2026. Sa mga insidente mayara sang duhaman ka mga napilasan. Naibaluan nga involved sa sining nga insidente ang ginbawian sang kabuhi nga si Marigold Hamelo, 49 anyos, residente sa Zone 3 Barangay Tacas, Haro, Iloilo City. Pilason ng driver kag mekaniko nga si Wilbert Auditor, 45 anyos, sang San Enrique, Iloilo. Kag nasalabat man sang bala sa tiil si Blondie Daquila, 42 anyos, residente sang Poblacion A, Dueñas, Iloilo. Sa interview sang Bomba Radio kay Police Captain Francis John Layog, ang hepe sa Dueñas Municipal Police Station, ginpahayag sini nga isa ka testigo ang nag-identify sa gunman. Padayon naman nga ginapangita ang apat pa ka mga kaupdanan sang sospek nga yara sa salakyan sang natabo ang pagpangluthang. Suno pa kay Layog, ipasaka nila sa masunod nga Lunes ang kaso nga murder, frustrated murder, kag frustrated homicide batok sa sospek. Dugang pa sini na establishar sa investigasyon nga ang motibo sa krimen amo ang isyu sa kwarta. Sa karon padayon ang investigasyon sang Dueñas Municipal Police Station, agud makilalaan kag madakpan ang apat ka iban pa nga mga sospek nga ginapatihan sa kaisang pula nga sanakyan nga gingamit sa krimen. Pasakaan kaso sa murder, frustrated murder kag frustrated homicide. Hindi naton ma-release pa sir kay gina-build up pa naton ang identity sa iya mga upod. Physically identify siya sa ni Sir Wilbert sir. According man kay Sir Wilbert no nga muna damo kita aton gininvestigaran man kung ang background sa aton mga biktima kag ini natumod naton nga may mga tawo nga na encounter si Sir Wilbert nga way na namian sa iya serbisyo kag ini ang mga ginatan-aw naton nga rason nga nagluntad gid ini sa sini nga insidente sir. Si Police Captain Francis John Layog, ang hepe sang Dueñas Municipal Police Station.